ako nga maranasan tayo gamin at iti pag dati plano na at dati rason na no apay. Siguro sa tingin tayo negative adel pero in the end nung malasatan tayo yung problema napintas gaya ng pagpanagan na at laki ni Uncle may sa nga patunay atay Uri baga tayo nga dati si Abinom pero nung masubsobraan na pero kita niyo naging epekto na so nabaliwan ni Uncle so ating iti purpose iti ako Uncle so tata birthday mo Uncle dawatek iti tunggal niyan sa makikararag kayo kanya ket agyaman tayo amin daytoy nga tibiyag niya Uncle amin nga blessing nga naipaikan niya dakit aga po amin ti ako so agkararag tayo managayat ken manangaasi unay nga Dios Lord agyaman kami iti kinaimbag mo agyaman kami Lord